हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपना चैनल ये कब शुरू किया और इसका नाम अफ्रीकन ग्रे पैरट और डेली लाइफ क्यों रखा। इसकी वजह यही थी कि जब कोविड के ज़माने में ज़्यादा वक्त घर पे गुज़रता था तो हमारे घर में पेट्स थे अफ्रीकन ग्रे पैरट। दो थे, एक मेल फीमेल थे। मीकू, ये जो सामने आपको नज़र आ रहे थे, मीकू एंड जोई। और ये बिल्लियाँ भी हमारे घर में, ये स्ट्रे कैट्स थी, ये आकर घर में आ जाती थी। जब हमने इनको खाना डालना शुरू किया तो ये फिर घर में ही रहने लग गई हमारे, और माशाल्लाह से ये फिर इन्होंने घर में, ये इस वक्त ये जो बिल्ली आप देख रहे हैं ये मेरे अमरूद के दरख्त पे चढ़ी हुई थी। इसका नाम फिर हमने सिम्बा रख दिया था। तो ये खेलते थी, फिर पैरट्स भी थे, फिर बिल्लियाँ भी थीं घर में। और फिर मेरी तो डेली रूटीन यही होती थी कि मैं सुबह में उठ के नमाज फजर के बाद जब नीचे जाती थी अपनी, क्योंकि हम ऊपर हमारे रहते थे हम लोग, तो नीचे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हमने ये अपने पैरट्स और ये इनका केज रखा हुआ था। फिर बिल्लियाँ थीं तो मैं इनको रोज़ खाना डालती थी और सारा इनकी टेक केयर हम लोग करते थे। तो ये बिल्लियों को भी जब हम खाना डालने लगे तो ये फिर और ज़्यादा आने लग गई, यहाँ पर घर पे रहने लग गई। और ये बिल्ली जो आप देख रहे हैं दरवाज़े में, ये हमेशा वेट कर रही होती थी कि जैसे ही मैं आऊँ खाना डालूँ इनको, तो ये आगे ही होती थी। ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी बिल्ली थी। और इस बिल्ली के साथ ये ट्रेजेडी हुई यहाँ पे कि माशाल्लाह से इसने 2 दफ़ा ये बच्चे दिए हमारे घर में। और एक दफ़ा इसने 4 बच्चे दिए। ये जो आप देख रहे हैं हमारे गार्डन एरिया में, इसके छोटे छोटे बहुत ही प्यारे से 4 बच्चे थे। तो लेकिन फिर जब इस्लामाबाद का मौसम आपको पता है कि बहुत सर्दियों में काफ़ी शदीद हो जाता है, तो एक दिन ऐसे आंधी आई और बहुत हवा चल रही थी और तेज़ बारिश हुई। अगले दिन ये इसके बच्चे जो थे वो कुछ मिसिंग थे, पता नहीं कहाँ चले गए या क्या हुआ। माशाल्लाह से जो बाकी बच्चे थे ये गार्डन में बहुत खुश होके खेलते थे ये बिल्ली के साथ, और हम इनको रोज़ खाना डालते थे। और इनके लिए हमने जगह भी बनाई हुई थी जहाँ ये लोग आराम से पूरे घर में ही घूमते थे वैसे तो। और माशाल्लाह हमारे घर में पौधे भी बहुत सारे थे, और मुझे क्योंकि नेचर पौधों से भी बहुत ज़्यादा मुझे शौक़ था। हमें फलों के पौधे लगाए हुए थे हमने बहुत सारे। तो बिल्लियाँ थीं, ये पैरट्स थे, और फिर मेरे बहुत सारे फलों के पौधे थे। मैं इनकी वीडियोस बनाती रहती थी। तो फिर मैंने ऐसे ही अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू कर लिया, इसमें थोड़ी थोड़ी वीडियो डालनी शुरू कर दी। और नाम भी मैंने अफ्रीकन ग्रे पैरट रखा। पहले तो अफ्रीकन ग्रे पैरट रखा, लेकिन फिर बाद में मैंने इसमें एंड डेली लाइफ साथ कर दिया, अफ्रीकन ग्रे एंड डेली लाइफ, क्योंकि फिर मैं अपनी डेली लाइफ की भी व्लॉग्स डाल देती थी। मतलब ऐसे व्लॉग्स जिसमें मैं अपने पेट्स के बारे में या बाहर ट्रैवलिंग के वक्त की मेरी बहुत सारी हमारी वीडियोस हैं। जब हम ड्राइव पे जा रहे थे या हम ट्रैवल करने गए हुए थे तो वो भी बहुत सारी मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगी। अब ये बिल्ली जो थी ये बहुत ही प्यारी बिल्ली थी माशाल्लाह। ये बहुत लविंग नेचर की थी और बड़ी ही मतलब स्वीट नेचर थी। ये बिल्कुल तंग करती नहीं थी, बस ये वेट कर रही होती थी हमेशा खाने के लिए, और फिर इसको हम डालते थे। ये बहुत काफ़ी 2-3 साल तक ये हमारे घर में ही रही। फिर माशाल्लाह मेरे घर में ऑरेंज के ट्री भी थे। ऑरेंज ट्री पे हर साल बहुत सारे कीनू आते थे माशाल्लाह। और मैंने बहुत किचन गार्डन के लिए अपने
धनिया लगाया हुआ था, पुदीना लगाया हुआ था, क्योंकि मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक़ भी था। हमने घर में ही बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां या कोई थोड़ी सी अपने किचन के यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, धनिया और पुदीना तो मेरा हर वक्त 12 महीने ही लगा रहता था। और धनिए पे तो फिर ये ऐसे फ्लावर आते थे, तो ये सूखा धनिया जो हम बाज़ार में मिलता है, ये ग्रीन बिल्कुल दाने दाने वाला फ्लावर के अंदर फिर दाने वाला धनिया आने लग जाता था। तो मैं अक्सर ये अपनी इन सारी चीज़ों की वीडियोस बना के अपने चैनल पे डालती रहती थी और आपसे शेयर करती रहती थी। आज मेरा मकसद यही था कि मैं आपसे ये सारी वीडियोस दिखाऊं और आपको बताऊं कि मेरी मैंने शौक़ शुरू किया था अपने घर में ये, क्योंकि मेरे घर में फ्लावर्स, रोज़ेज़, माशाल्लाह बहुत रोज़ेज़ आते थे और बहुत ही खूबसूरत बंचेस पूरे रोज़ेज़ के आते थे और बहुत ही खूबसूरत। क्योंकि इस्लामाबाद का मौसम कुछ ऐसा है कि वहाँ फलों के पौधे और ये बहुत अच्छे मतलब माशाल्लाह से आते भी हैं। और वैसे तो आप जब किसी भी शहर में अगर पौधों की टेक केयर करें, उनका ख्याल रखें, उनको अच्छे से उनकी केयर करें, तो फिर वो अच्छा ही फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं। तो हम लोग केयर करते थे। इसी तरह हमारे मीकू और जोई, क्योंकि हमारे पैरट्स जो थे इनका नाम हमने मीकू और जोई रखा हुआ था, मेरी बेटी ने रखा था। तो ये बहुत ही, फिर ऑरेंजेस इतने हमारे हर साल बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आते थे, फल बहुत आता था। और आपको पता है कि घर का फल, जब घर में फल आ रहा हो तो कितनी खुशी होती है कि आप अपने घर से पौधे से जब तोड़ते हैं फल और आपको फिर आप उसको कितना एंजॉय करते हैं। बहुत ब्लेसिंग होती है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की ये कुदरत है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी अच्छी नेमतें बनाई हुई हैं दुनिया में कि हम लोग माशाल्लाह उसका जितना भी शुक्र करें कम है। तो माशाल्लाह से मेरी एज अ हॉबी समझ लें या मेरा एक शौक़ भी था। तो मैं घर में अपने पौधों से और अपने परिंदों से इनको खाना डालना, पौधों को पानी देना, हालांकि हमारा माली भी आता अभी भी, क्योंकि ये मैं आपसे जो शेयर कर रही हूँ ये अपने इस्लामाबाद वाले घर की सारी बातें, ये वहाँ की जब मैंने चैनल शुरू किया वो सब। तो अब कुछ टाइम से हम लोग क्योंकि मूव करके कराची शिफ्ट हो गए, तो इसलिए ये चैनल तो मैंने वहीं से शुरू किया था। तो आज मैं आपसे वही सब शेयर कर रही हूँ कि इसका जब मैंने शुरू किया तो वो सारी बातें होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा सुनकर, क्योंकि आप एक YouTube जब आप एक चैनल शुरू करते हैं तो ये भी आपकी एक फैमिली फ्रेंड्स का एक बहुत बड़ा एक सर्कल बन जाता है, जो आप दुनिया भर में आपके जो व्यूअर्स होते हैं वो आपके YouTube फैमिली से बन जाते हैं। तो जब आप शेयर करते हैं तो फिर आप एक दूसरे के बारे में आपको फिर पता होता है, तो फिर आप उनकी वीडियोस भी देखते हैं, आपको अच्छा भी लगता है। तो ये बिल्लियाँ भी हम बहुत ख्याल रखते थे माशाल्लाह, इन्होंने बच्चे भी दिए, हम इनकी बड़ी टेक केयर करते थे माशाल्लाह। इन्होंने काफ़ी टाइम ये हमारे साथ रहीं। और लेकिन सैडली, क्योंकि आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में भी देखा होगा कि मैंने अपने ये पैरट्स, अफ्रीकन ग्रे पैरट जो हमारे थे, इनकी हमारे यहाँ मूव करने से, कराची मूव करने से कुछ टाइम पहले 2001 में जो हमारा मीकू था उसको हार्ट अटैक हो गया। और वो ये बहुत ही प्यारे थे ये दोनों, हमारे मीकू एंड जोई। और माशाल्लाह ये अमरूद भी मैं घर के ही तोड़ के इनको खिलाती थी, क्योंकि हमारे घर में अमरूद के भी 2 दरख्त थे, बहुत फल आता था माशाल्लाह। तो मीकू को तो अमरूद बहुत पसंद थे और मैं डेली तोड़ के इसको डालती थी। इसको जो सनफ्लावर के
سیڈز ہوتے ہیں وہ اسپیشلی ہم لاتے تھے ان کے لیے، کیونکہ افریقن گرے پیرٹ بڑے شوق سے سن فلاور کے سیڈز کھاتے ہیں. پھر یہ سارے فروٹس بہت شوق سے کھاتے تھے، مونگ پھلی بہت شوق سے کھاتے تھے، اور ہر وقت ہم ان کے لیے سن فلاور سیڈز اور مونگ پھلی اور یہ چیزیں جو یہ شوق سے کھاتے تھے ان کو ڈالتے تھے ہم لوگ ڈیلی. اور یہ باتیں بھی بہت کرتا تھا میکو. زوئی کم باتیں کرتی تھی لیکن میکو بہت باتیں کرتا تھا، اور ماشاءاللہ سے بہت گھر میں یہ ایک فیملی ممبر کی طرح تھے ہمارے پیرٹس بھی. اور یہ بلیاں بھی ماشاءاللہ ایسے رہتی تھیں کہ مطلب اگر ہم گھر سے باہر بھی جاتے تھے تو یہ لوگ یہیں ہوتے تھے. پھر یہ کیونکہ ہمارے گھر کے بیک سائڈ پہ سواں ریور تھا اور بہت ہی خوبصورت ایریا تھا، اور ماشاءاللہ بلیاں اور یہ پرندے بہت سارے آتے تھے اور ان کی ہم لوگ خیال بھی رکھتے تھے. تو آج یہ ویڈیو آپ سے شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں اپنی چینل کے بارے میں، کہ میں نے کیوں شروع کیا اور کیا وجہ تھی. کیونکہ مجھے نیچرل جتنی بھی نیچر انوائرمنٹ ہے، آپ کی ارد گرد جو پودے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات میں اتنی خوبصورت پھل پھول پودے اور پرندے جانور، مجھے ویسے بھی ہمارے گھر میں سب کو ہی پیٹ لور ہیں. ہمارے گھر میں ماشاءاللہ ڈاگز بھی رہے ہیں، شیپرڈ ڈاگز بھی رہے ہیں، ہم نے شارکس بھی رکھی ہیں، فش بھی بہت کافی سال ہمارے گھر میں پونڈ میں ہم نے رکھی، اور شارکس بھی اور ڈاگز بھی رکھے. لیکن پھر یہ جب ہم نے یہ پیرٹس رکھے تو یہ بھی تقریباً ہمارے گھر میں 9 سال تک افریقن گرے پیرٹ رہے. اور بلیاں تو ہماری یہ اسٹرے ہی باہر سے ہی آ جاتی تھی جن کو ہم کھانا ڈالتے تھے، تو اس وجہ سے یہ ہمارے گھر میں رہتی تھی. اب کیونکہ یہاں آنے کے بعد بھی آپ نے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، میرے گھر میں ابھی بھی وہی روٹین ہے ڈیلی کی کہ بلیاں ابھی بھی ہمارے گھر میں دروازے میں آتی ہیں کیونکہ میں کھانا ڈالتی ہوں ان کو. اور پرندوں کو بھی ہمیشہ ایک عادت ہے ڈیلی ڈالنے کا، دانہ ڈالنے کا. باہر پانی رکھتے ہیں گھر کے باہر، اور پرندوں کے لیے باجرا ان کے لیے کھانا ڈالتے ہیں، تو پھر وہ آتے ہیں، تو پھر وہ آٹومیٹکلی آپ کے گھر میں وہ جہاں ان کو کھانا ملتا ہے تو وہاں پرندے اور جانور آنے لگ جاتے ہیں. تو میکو اور زوئی تو یہ ہمارے پیٹس تھے. تو جب میکو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو زوئی بھی کیونکہ بہت اپسیٹ تھی، اور پھر جو ان کے ہم ڈاکٹرز جو ان کو دیکھنے آتے تھا ڈاکٹر، ان کو ہم نے بلایا اور پھر ہم نے اپنی زوئی بھی اسی کو دے دی کیونکہ وہ بہت اپسیٹ تھی. اس لیے ہم نے پھر ویسے بھی ڈسارٹیڈ بہت زیادہ ہو گئے تھے ہم، کیونکہ بہت عرصے تک یہ ہمارے گھر میں تھے، تو اوبویسلی ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، تو بہت تکلیف ہوئی تھی میکو کے جانے کی. تو پھر اس کے بعد پھر ہم نے اسی لیے میں نے ابھی تک پھر دوبارہ ہم نے نہیں لیے افریقن پیرٹ، لیکن اس چینل کا نام پھر بھی ہم نے افریقن گرے ہی رہنے دیا کیونکہ ایک اٹیچمنٹ تھی، ایک جو میں نے شروع کیا تھا یہ چینل، تو یہی وجہ تھی کہ نام میکو لوگوں کی وجہ سے ہی رکھا گیا تھا. تو پھر یہ بلیاں بھی ماشاءاللہ ہمارے گھر میں آتی تھیں اور ابھی بھی آتی ہیں اور خیال رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی آئیں گھر میں بلیاں یا پرندے ان کا خیال رکھیں. بس یہ میکو اور زوئی تو ہمیشہ ہی ہمارے دلوں میں بھی رہیں گے، اور بس یہ یادیں رہ جاتی ہیں پھر جب جو چلے جاتے ہیں. امرود بہت ہمارے گھر میں لگتے تھے، ماشاءاللہ سے بہت پھل آتا تھا، اور پھلوں کے بہت سارے درخت تھے جو کہ میں نے آپ سے اپنے چینل پہ پہلے بھی کافی ویڈیوز شیئر کی ہیں، جو کہ اگر آپ پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو بہت ساری
یہ چیزیں جو میں نے شیئر کی ہیں وہ آپ کو ملیں گی. تو پھر یادیں رہ جاتی ہیں جو وقت گزر جاتا ہے. اور اسلام آباد کے گھر کی ہماری بہت ساری یادیں ہیں کیونکہ یہاں بہت سارے پھل کے پودے بھی ہم نے لگائے ہوئے تھے. ابھی بھی ماشاءاللہ ہم نے لگائے ہیں، یہاں پر بھی کافی لگائے ہیں پودے، لیکن ابھی یہ چھوٹے ہیں. تو وہاں پر یہ بلیاں اور یہ بلی بھی بہت پیاری سی تھی. بس آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں